Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Sirajuddin, sesangat badan kaula amul ja'aki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Misbahul Munir, juga sangat badan kaula hormati, badan kaula ta'ati. Ajunan semulja Kiai Haji Lutfi Bahari, ajunan Kiai Haji Ilyas, ajunan Kiai Haji Mahfuz, benda seteja kiai, seteja guru seampun hadir. Nyuun saporah manabi bada asma saya tak kesebut karena betul kaula tak uning da asmaipun. Namun dek keseteja guru, seteja kiai seampun alingki, meskipun betul kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat betul kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, secara istimewa pemangku desa setempat Ki Kadinto Bapak Mulyadi beserta seluruh aparatur tisah beten kaula amul ja'aki ben beten kaula ta'ati. Hadir di tengah-tengah kita anggota legislatif Kabupaten Sumeneb Ki Kadinto Bapak Jufri, juga beten kaula ta'ati, beten kaula hormati. Sahibud da'wa wa sahibul manzil, ajunan semulja Kiai Haji Syamsul Arifin, dan seluruh jajaran majelis keluarga tanpa terkecuali beten kaula amul ja'aki, dan seteja alumnus Musalla Miftahul Munawwarah, dan seteja hadirin hadirat muslimin muslimat seemul ja'aki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah malam samangken takdir alengki apolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau bentuk tujuan ibadah dak ke Allah Subhanahu wa taala, ittiba li Rasulillah, ngireng lalampan Gusti Kanjeng Nabi, adu'aaki orang-orang seampun tinggal dunya, sekaligus nyampung talih kaula ben ajunan kalaben para masyayikh, kalaben para guru, baik guru sakit pada umur atau guru seampun tinggal laki kaula ajunan. Insyaallah kalaben perpangkian kati malam mangken Kak Dinto kaula ben ajunan sareng Allah berarti orang sesampurnah dunya sampurnah akhirat. Salawat ben salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi
Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek ta kaula ajunan dari petengah buduh eki bekaterang ilmu kalaben ilmu kak dinto kaula ben ajunan bisa abitaaki halal haram coba becek semoga sateja serabu kesempatan melembangkan masuk dari kelompok sekelompok kak dinto bektah ben isyafaati bi Gusti Kanjeng Nabi eki badak swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah dan gula setiap kesempatan acara haul sering madepa bahwa ketika abahas masalah orang seampun tinggal umur maka kaula ben ajunan kotu ngangkui perkara sesuai kalaben panapa saya bahas hukum gak dinto cepon ulama beda telok bagian beda hukum akal beda hukum kebiasaan beda hukum syariat manabi abahas seberkaitan kalaben akal cukup pabeli ke akal tak usah teku kitab tak usah tanya aki ke kiai ketika saya bahas masalah kebiasaan cukup nurai perkara sebelum mah tapi manabi saya bahas kak dinto masalah syariat tore akal cek rok noro kebiasaan tak ning kebaitan cek tore pabeli dak ke hukum Allah pabeli dak ke dawuh Gusti Kanjeng Nabi tore perngaki dawuh ulama. Contoh perkara semasuk akal secara akal manabi beda sepeda motor tak ibri bensin kira-kira ajalan apa punten tak ajalan bener ngatanya kan kak sepeda motor je mun tak ibri bensin ajalan apa anja jawab entek lek ki tekwa ki nang sulam sabina gelu nika salahnya be tetimun masalah bensin ben sepeda nih ke sepeda tak ibri bensin ajalan dapat ajalan tak usah antar ke sepeda tak usah entar dek ke kitab tak usah periksa lagi ke kiai tanya lagi kana SD kelas hitung tokang jak mun sepeda tak ada bensin nak dito tak kira aja jelas lagi. Nomor 2 masalah kebiasaan biasa namun bulan Juli ojen apa nimor biasanya berhubung tak biasa beri terus mulai Juni padahal kau tuna Januari Februari kak dinto ampun nimor akhir orang banyak namun bekok alhamdulillah kerok gua kau najak tepan yai bahkan lagi ini kan cuma secara biasa pun bulan Juni Juli kak dinto nimor cuman beda tak biasa jadi kebiasaan kak dinto tak mesti biasa namun ondem ojen keng beda terkadang tak ondem terus peteng tak ojen biasa namun iyo ber pa Nabi Ibrahim iyo ber kumikil gini apa ki biasa nah mun ngandung keng andi lah hahaha iko lah beda ngandung tak andi lagi nih contohnya Siti Maryam alapur ke malaikat mi ngandung jata alake qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun mun Allah kesokan tak usah perlu sebab tak usah bahas kebiasaan tak alake andi anak alhamdulillah ibu engkalan banyak nida Siti Maryam ibu engkalan menikah tolok ngocah tu kok yang mbak mulia nak kuling nek nah iya tak ada lek coba sak kasak todus antar pada selamat amin amin Allahumma yang kepun bodare ngandung dek langkin aja kon mokor salah aki bagaimana Siti Maryam di Bandung di bodi rumah ya gara-gara tu penik kipas ngandung kalau gula mun compok tedung tak kipas santai kok ngandung dia kan beda berita coba beri reng bini ngandung ketika tanya aki kok hamil ternyata kena kipas. Jadi kini kipas pun santak gelung ngandung kia. Maka ada sampean mun tedung cak kipasan bu. Nggih. Lah kok ngandung. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Kalau berkaitan kalaben akal, pabeli ke akal. Ketika berkaitan kalaben orf kebiasaan, teku kebiasaan sebelumnya. Tapi ketika saya bahas kak dintoh syariat, maka pabeli ke syariat. Kalau mau membahas orang yang sudah wafat, maka akal ini kata oning, kebiasaan tak ngerti.
Kalau mau membahas tentang alam barzakh, Kak dimma alam barzakh Kak dinto Bapak Ibu hadirin, akal tak oning, kebiasaan tak ngerti. Maka untuk tahu katinapah kondisi alam barzakh, kita harus lihat bagaimana Allah menjelaskan katipanapa Gusti Kanjeng Nabi madepa ben katipanapa daguna para alim ulama. Alam barzakh Kak dinto beda. Keng sampai sama ken beda Kak dimma manusia tak oning. Meskipun ada ulama yang menyatakan fi a'la illiyin mu'allakun bainas sama'i wal ard fi sijjin, beda telok tempat alam barzakh ni Kak, beda tempat sepaling tinggi, beda seakan tong antara langit dan bumi untuk orang mukmin, beda fi sijjin tempat sepaling maba saanya maukoman untuk tempat tak orang kafir. Tapi Kak dinto cuma berbentuk teori, praktek Kak kau udah ben sampean tak oning karena kita ada pak muntro oning ke alam barzakh mangkat nggula tak aker keng mentar pada lancang umur. Amin amin. Ba alam kubur ye bebenak kuburan ruah kasa alam dunya kuburan Kak dinto beni alam barzakh kuburan sepadang bentengan Kak disa alam tun kuburan Kak disa bedana badan, sementara barzakh Kak dinto bedana ruh. Dadi lain badan masuk kubur, kuburan ni ke alam dunia, ruh sampai ke tempat saanya barzakh. Odi As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi menyatakan al hayatul barzakhiyah, kaudian sebangsa barzakh. Odi tapi tak odi kelaban kaudian pada alam dunia. Odi tapi tak perlu ada odi tapi tak perlu asarin. Odi kebutuhan tak pada bi kaula ajunan. Odi pada odi tapi kaudian tak pada. Beda Kak dimah tak oning. Tapi Al-Imam Ghazali menyatakan meskipun alam ruh Kak dinto lain ben alam badan sebeda ilmu kubur, ruh seoleh nikmat tapi nikmat tak ruh Kak dinto nyetrum depak dek kebetan sebeda ilmu kubur. Ruh seesek sabi Allah tapi saking ruh Kak dinto nyetrum dek kebetan sebeda ilmu kubur. Makanya tak heran ketika ruh Kak dinto selamat sampai batin Nabi Allah pabungkol, banyak orang sete batin tak luang. Banyak apa tak banyak? Perang bila Kak dinto Imam Ghazali ada bu seesek sak ialam ruh seebrik nikmat ialam barzakh keng nikmat tak ruh ialam barzakh Kak dinto nyetrum kebetan sebeda ilmu kubur. Imam Ghazali abri contoh bahwa ketika ruh paling nikmat badan norok nikmat, ketika ruh seksa badan norok sakit. Imam Ghazali paling contoh mun beda orang benar sebera Kak dinto asarin, ketika asarin ajunan amin pe tabung bicoron ilmu mempena sampian kapan ngiding sampian lesoh apeluan iki na bangki sampian pemain bal-balan pahe tendang cundor sakit ongku kapan ngiding ternyata sopan bangku kening tempak semain ebal ilmu mimpe keng senimpak soko asli seberkah ilmu mimpe keng semelo boten asli tanggi bu sampian teman mimpi akemi bu jawab hahaha dia teman mimpi akemi sampean saya akemi kan lemempe tanggi kapan ngeding banjir sama mak bisa sakak dinto cepon Imam Ghazali bahwa ruh dan badan Kak dinto beda kaitan terjadi ruh nyetrum dek ke badan sakak dinto orang mati meskipun seoleh nikmat seesabak qarawdatun min riyadil jinan Kak dinto ruh tapi nya menak ruh Kak dinto nyetrum ke badan sebeda ilmu kubur sebedenung hufratun min hufarin neron setokol bi malaikat Kak dinto beda dalam barzakh tapi ancur ruh saking ruh nyetrum dak ke badan sebeda ilmu kubur mantar kaula ajunan pada selamat. Amin. Jadi benih pa ilmu kubur kasang mon pa ilmu kubur saya tokol bi malaikat mungkar nakir pan mari kubur aki kale boleh di sambian mak selamat iki para mila Kak dinto secara jelas tak oning kuluban sampean ketinapa lah. Oleh karena itu kita lihat bagaimana kondisi ruh ketika manusia ampun abali dak ke alam saanya mak ruh selamat napa punten kau leben ajunan oning napa tak oning tak oning tapi cepon ulama beda ukuran pada kau leben sampean andi sepeda motor bensin na beda beda ketujuan beda jok untuk oning cek bensin banyak napa tanda tak usah muka ketujuan ada ni ke beda sepidu ni ke beda ontang bensin tengku bi sampean mun tempo na ontang ni kana cek ke atas esena eba keng mun ontang ni ke bawah berarti esena tak ada. Jadi untuk tahu bensin tak usah muka jok ke sepeda cukup di ku ontang iada sekak dinto orang saya masuk ke alam barzakh
untuk teroni ngakau leben ajunan semasuk ke alam berzah selamat napa punten tak usah antar ke dalam kubur, tak usah tanya aki ke dalam berzah, tak usah beda cara untuk ngauningin seset dekat dinto selamat napa punten syariat apa yang ukuran. Kalau sudah masuk kepada ukuran itu berarti ampun ketahuan bahwa seset sebeda dalam berzah meskipun alam tak pada ben kaula ajunan kak dinto pangki cek selamat sareng orang seodi. Maka mungkin almarhum almaghfirlah Kiai Asnawi ban sateja almarhumin almarhuman dari keluargana Kiai Haji Samsul Arifin ampun seteh ampun abadi dak Allah selamat dapat punten dalam berzah ente kedu langsung jawab selamat mari mayu bah mulai saya bahas ni langsung selamat dapat punten pasti jawabannya tak oning begini bagi selamat dapat punten tak oning pon ni jawaban standar lah mungkin untuk tahu selamat dapat punten ketina apa beda dengan ulama sekali itu salahul aba bi salahil abna salamat ben bagus sebenga sepo sampun sete beda yalam berzah kak dinto yokor kalaben bagus senak foto sebeda yalam tunya mun putrana sebeda yalam tunya kak dinto ala ko ibadah ala ko bagus dak ka Allah maka benga sepo sebeda yalam berzah kak dinto pesalamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala maka ukurna Kiai Asnawi kak dinto selamat tak selamat maka bisa ete ngali dari keluarga ben putrana sebeda kak dinto mun ke Samsul Arifin asolat 5 waktu mun ke Samsul Arifin kak dinto apa sa bulan Ramadan keluargana selain ngaji Al-Qur'an mun parlo pakun molang dak ka santri-santrena maka kak dinto ampun teti orang ben teti tanda bahwa Kiai Asnawi kak dinto selamat beda dalam berzana Allah Subhanahu wa taala jelas iki apa-apa mis kak dinto sepertama itu bagi ulama tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid apa-apa mun anak ibadah Allah orang tua kak dinto pasti selamat itu bagi ulama setiap ibadah anak potoh setiap kelakuan bagus anak potoh kau ring sepo kak dinto pagili langsung beki langsung meskipun tak kere maki senakin khusus ni kamu kata tangke mun kareng tua tak usah khusus pamari saya ngaji tak kok gule ke belah wahabi deki maksudnya kareng tua tak usah khusus benih kapan benih reng tua cek khusus benih reng tua ni kenapa napole khusus tak khusus kak dinto depa jelas lagi paham anak abajang 5 bektok reng sepo set anak abajang kencer na bajang kak dinto akili dak kau reng tua putrana ngaji kencer na ngaji ni kak akili kareng sepo putrana sodako akili kareng sepo apa napa anak saya uning ngaji anak saya ngerti ilmu syariat kak dinto gara-gara ring sekolah mbok saya mengaji kak dinto dalam kaidah fikih saya ada buaki salah satunya al wasail fi hukmil maqasid lakar saya asolat benih saya set putrana tapi yang satu ceki putra abajeng kan gara-gara ring tua lambok sama sekolah cek saking ngebiak ring tua tak pengaji anak tak kira abajeng maka setiap kelakuan ibadah anak kak dinto pakirim kau ring sepo bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ili kala bentan pangurangi kencerna orang sing ngelako mun beda orang abajang oleh kenceran seket sehari semalam maka seket nekah kirim maki kau ring sepo sampun seta sing ngelako kencerna seket pakuntak luang benih seket bagi dua pahole sekami anten pangeran tak cerai jelas iki maka namun kengkiannya maaring matura selamat kak amin kau teh Allah ilm malam cengeng mungkin tereng benar sepne pakun selamat amin amin Allahumma asli niki mun bahasa akhirat nih kak manabi eteng ale dari bab khauf kuleban sampean tak kira selamat nih bab khauf bab masalah takut apa napa Nabi Adam gak dinto nabi rasul ekebay lakar beda dalam swarga lakar ekebay dalam ala kusitung kesalahan sekasalahan ini tak sampai dosa bi Allah ipa keluar ke bumi lah beda swarga ala kusitung kesalahan salah tak sampai dosa bi Allah ipa keluar ke bumi kuleban sampean beda bumi benih nabi benih rasul tuh sana apa yang krempeng maksiat tambu sekali terus masuk swarga muni pikir benar kalau mereka sampai kiamat kurang keluar tak kira masuk swarga cak Nabi Adam saya lihat swarga Nabi ben rasul salah tak sampai dosa ipa keluar kuleban sampean beda luar tuh sana banyak terus masuk benih nabi benih rasul ketika bahas bab khauf kula ben sampean tak kira selamat keng mun bahas bab roja satu aja sahadat ni bakal masuk surga kabeh mun tak parjaja mangkat mun lo parjaja kula yakin tenang tak kau beri selok parjaja
Mek bisa selamat. Bada 4 hewan kak dinto masuk surga Bapak Ibu. Sepertama onta Nabi Soleh masuk surga. Senomor 2 manuk hut-hut Nabi Sulaiman masuk surga. Senomor 3 bilis Nabi Sulaiman masuk surga. Senomor 4 pateng ashabul kahfi hanya makitmir masuk surga. Mun onta masuk surga pantes onta soce seetorok Nabi Soleh. Mun manuk hut-hut masuk surga wajar. Manuk hut-hut soce seetorok Nabi Sulaiman wajar. Senomor 3 nikah masuk akal. Bilis nikah soce seetorok Nabi. Senomor 4 nikah tak masuk akal. Pate mahual pate al pate huwa sepopona celeng. Haram ya gila. Bahkan engke kan badan najis mo kolab do tengki. Orang keke pate dia bu. Pah alap bu kata se. Cek kau ke seminggu di tase. Becuai pa bersih. Keluar boleh. Pakuntak soce. Anak apa kau? Tai sabun. Maka pah tak naring so pakuntak soce. Mun parlo jak tak ring sona sampai kakan bah kain. Sekek ta nang ring sona kakan malai bebersih dari dalam pakuntak soce. Os asai saya bukan deh. Cek keluar seminggu di tase. Tak kira soce mereka patek ni. Kecuali sampai campur abu. Mun tak campur abu magi pas sebulan tak mulai di tase. Tak kira soce. Saking dari berang najis mokon ladonik. Patek ni kan najis. Salah najis patek gak dito. Mana bih sampai galak. Ghairu muhtaram. Patek najis setorok benih Nabi ban Rasul. Ontah bilis manuk setorok Nabi. Betul na soce. Patek najis semua kon lado setorok benih Nabi, benih Rasul. Pasera kiai ashabul kahfi saya betok ke kiai. Mun patek saus masuk surga kak. Napa boleh kula ben sampian sebi Allah debuaki walaqad karramna bani Adam. Emul jaki bi Allah. Kula ben sampian soce. Sampai betina kula ben sampian soce. Selain kak dintu ketika mati titi betang manusia pun tanpa kun soce. Kan ki. Ajam mate muntai beli betang. Najis napa tak najis? Najis. Manusia mate soce napa najis? Soce. Keng mun reng abojeng gendung mayit, betal napa tak betal bojeng? Ada. Betal apa tak betal? Mun soci bisa betal. Haruat boleh nih. Kenapa mi betal? Polan beda kotorna. Ilum tabu nih. Kan beda-beda najis itu dulu. Jadi mun bedeng aslinya soci. Ini kan Asy-Syafi'iyah debu sekali itu karena tak mungkin bi Allah muljaki ketika mayit kak dinto najis aki. Mun reng obojong ngiba mayit mi betal bojong. Polan mayit ngiba kotorna. Mun reng odi romi soce makin lagi kotoran mi pakun tak betal gua jenga karena nyaba kak dintoh termasuk perkara si bisa nyuciaki barang senajis beda sadibu senika ulama safia jadi manusia senika mun beda erona yang kep soce kapi maki beda ide lembaki beda kotorna mangkana mun beda orang abojeng pah gendung orang sepenting beda nak kena kini sikilo sunat mun kita sunat tak sah gua jenga apa koncong gendina juga beda apa na cagila Sandi koncong gede kakek. Lah manusia itu Bapak Ibu hadirin, saya mau jaki sareng ajunan Allah. Kalau pati saja mengucap anjing kasar. Mun pate saus masuk surga na Allah. Maka kula ben sampian senoro ulama, sengaji. Pah mangken kiai setu ki iya hone berarti asampung ben kiai tak burung pole bukan selamat kabi amin mangkana kemudian ki Asnawi gak dinto masuk surga gak ditubi malaikat pahitahan kak kemah kiai masuk surga malaikat mungkin cender masuk pola budak alumni saiki ibu oki banyak malaikat mbok iki ibu keng beda syarat tah apa mun beda acara nyumpeng iki bener. Jadi kan namanya senora. Apa cong metaan? Kuda tak nyumpung ya, oh desalan keberaan. Mun senyumpung nggak nih, ini kan nyumpung kapi tinggi. Salah tak nyumpung pes, saya nyumpung berkat dua ekala. Nyaman nyumpung mata ada aja. Tak napa, kita abdi sepenting ngakan. Bukan kijak karya masak ya, mun tak kontut, mun tak ada kan baru.
Iki bangki. Jadi kalau sudah punya kaitan, punya sambungan, ampun atale pun kiai, cek pun share setai bukta. Ulama ada bu, akhirat kak dintu sih bisa nyafaatin, kak dintu beda lemak bapak ibu hadirin. Sepertama, Gusti Kanjeng Nabi, niki bisa nyafaati bisa ngibu. Nomor dua, Al-Quran. Quran kak dintu bisa nyafaatin, bisa nolongi kaula ajunan dari neraka yang kes eki beda ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor telok, malaikat dalam sebagian keterangan pada bisa nyafaatin karena beda debuna Allah dalam Al-Quran, wala yasfa'una illa liman irtada. Nomor 4, pasir si bisa nyafaatin Ramadan. Pasir orang selebat Ramadan, apa sa bulan Ramadan, terima bi Allah pasana. Maka Ramadan kak dintu bisa ngibe bisa nyelemetaki dak kaula ajunan dari neraka. Nomor 5, pasir as-solihun, orang-orang soleh termasuk kiai ketika Asnawi. Ki Asnawi kak dintu bingkengan sering Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal abekta santri, bekal abekta alumni, bekal abekta tetangga, ben orang-orang seega sokanin. Matur ke malaikat, banyak mun iki bakapi malaikat, hatta walau kanu adadan nujum, make pada ben bitong na bintang elangi ya toreki, be sebenting sampean kesokan, berempa bitong na bintang ka? Ada tokang, si tokang bitong na bintang karo Abu Nawas tokang. Bi raja tanya ki, Bu Nawas, kaki mula karpenter coba bintang di bitong elangi, mun kaki tokang berempa bitong na bintang. Kaki berarti pentran benengko. Gitu, kang cek legaro bintang raja apa tak tahu. Tokang aku, tokang berapa? Bu Nawas mah ngalak goceng. Pada jumlahnya ben bulu na goceng nih kan. Berapa bulu na goceng? Ini bitong. Ini ke Bu Nawas. Jadi mon Bu Nawas tokang, gak bitong na bintang tokang. Berapa bitong na bintang? Pada jumlahnya ben bulu na ko. Berapa bulu na goceng bitong. Ini ke Bu Nawas. Bu Nawas ni kau orang wali kak, waliun min awliya illah. Asma aslina apa? Abihani. Sampai kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kadin tabi ulama ini sebetaki dak ke Abu Hani saanya Abu Nawas ni. Abu Nawas kadin tu teman mesen. Sebelum saya pakon cek labun ni labun anyar, pakon labun ni labun laju, cek labun ni labun pote, toro ongku. Sampun Abu Nawas ni kaseta, beda situng ulama amin peh. Ilmu mimpi datang kiban Abu Nawas. Pahitanya aki Abu Nawas. Kaki lamba ki oding orang yang kalah kali kapi sampai Harun Ar-Rasyid tak tuman menang. Dek rememun malaikat mungkar nakir. Pada kalah kali ki biko. Mak bisa. Ya kan kok lamba kan labun minta saya laju. Eroja beri labunannya. Terus. Ditang labun jeleng ke tibi. Malaikat lah datang. Ya fulan, marrabbuka. Siapa pangeran kaki? Nang tenang saja kok. Salah malaikat, laju. Laju dari, jadi kenapa cak labun itu kalpong dia. Masa malaikat tak tahu kita aki antara labun anyar labun laju. Terus hari ini tangi yang potai kapir. Ya potai kapir lah yang cak labun dengan mayit yang potai bolamba. Malaikat nyorot. Tanya aki lemimpin Nabi ulama. Mik bisa selamat sampai malaikat dia kalah kali. Apa saya baca? Abu Hani kadin toba adabu mentro tahu amalan gula entar ke kamar gula leku tekui bebenah bentan pada situng tolesan ni kebi gula saya baca kalau ben baru kena tolesan ni ke gula bisa selamat bi Allah ilmu kopur kalau ben rahmat Allah ngeding ulama ni kah kalau kun entar dekat ilmu Abu Nawas nyon etin ke keluarga na masuk ke kamar buka bentan lah ternyata beda tulisan nungku napa bacaan nah ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi sampai ilahi kak dintoh beda situng buku lambe ni kenoles judullah menipu Tuhan. Jadi doa ilahi ni kan dianggap berpolitik kepada Allah. Ada ulama aku bayi doa semampu apolitik kalau doa Abu Nawas dek ke pangeran. Karena ilahi ni panjar ilahi aduh pangeran kaulah lastu lil firdausi ahla. Kula mun masuk surga Firdaus tak pantas. Jadi kula mun masuk surga tak bisa, kula tak pantas. Enten tak masuk surga. Tapi wala aqwa ala naril jahim, kayak masuk neraka jahim kula tak kuat. Tak apa repot. Hai budak remah Abu Nawas dia masuk surga tak pantas. Kayak mun ke neraka tak kuat. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kula tak minta surga, tak minta jauh dari neraka. Cuma situng saya pentah. Sapora aki itu sakaula karena ajuran adat senyapora tu saya raja. Mun tu sana sapora entar de mau orangnya. Ni ke Abu Nawas. Makanya jepon ulama mun orang las dari salat Jumat pah maus ilahi las lema kali paling sakoni mata ala imanin bila syakin
orang kak dinto bekal mate asangu iman tak mang pole. Jadi pas dari Jumat kan baca ilahi las tulil firdaus syi'ahlah paling sakoni 5 kali pasera si maus kak dinto 5 kali ba'dal Jumu'ah maka mata ala imanin bila syakin orang kak dinto bekal selamat bekal mate asangu iman tanpa mang boleh. Makanya mulai dari salat Jumat ketiga saya sok ko cender oba gelu kak saya sok ko cender oba sampian maca Fatihah peto maca kulhu peto keng pamare beni kulhu beni dan jairo maca kulhu peto pahiras deres deke Fatihah peto kulhu peto al-falaq peto an-nas peto maka makai tusanah mithla zabadil bahari makai pada ben kapong tase esapora bi Allah Subhanahu wa taala pah tambai ilahilas 5 kali pasira semaus ilahilas 5 kali maka bekal mate asangu iman mun iman ampun eki besete kak dinto berarti husnul khotimah mun la husnul khotimah tak kira burung bekal masuk surga maka pasira orang semate iman na eki besete bekal terasa surga tusana banyak pakun masuk surga yang sebelum ke surga ekombe kendu. Iya jaringan banyak tusan langsung ke masuk surga ya dikursep dikumbang ada nih peres ya pekerdeng baru pemasuk keng manter sedia hadir tak terasa ke neraka amin manter langsung masuk surga amin pon jadi kalau ada orang mati pada orang tinggal dunia pahbi siodi nak foto nak ala ko ibadah maka kak dinto tanda bahwa seseda bakal salah lebih-lebih bah beda hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau ada orang meninggal dunia lalu sebelum wafat pernah bersedekah toman aparing arta dak kalian jalan am dak kalian jalan umum entah nikah masjid atau madrasah atau jalan atau toman awaqafaki maka saampuna saya teganjaran kak dinto akili tak bu ambu amin cak karo amin sedekah mun karo amin mun tak beri percuma jangan rita. Lah justru manusia itu kata Al-Quran kalau sudah mati baru asodaqah. Mun kiodi, man termasuk sini kumi kamu bu cer deh. Jagla pada cereng kan? Lebur gelang dia. Meledim aja kan? Kok nyari sing aja gunamu? Ingat gelang Popeye. Le jangan aja makron, no mun sidi budi kibur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pangeran kula cak tawa ngak nikah haram kula asodaqah haram cak tak tuli mati bi kula besi bagi kapi haram kula cak tak mati haram madrasah sombong kula haram cak tak mati masjid ibri haram kula cak tak mati aja tem ibri enah mbuunge kabina iya kan menembungi kabin ka anang bisa beri etok bu ya Allah cak tak mati billahi besi keluar kapi can malaikat beri dem mati kapan mati bagi beri tak beri eventai cerle ke masjid tak beri ntar ke masjid menjumatan rongi bebesek yang dibagi rendingan dia kodak amal kapan aja jalan dipasang kelonter semasjid atau lekapi deh yang gue kenting ngebubung keker kapan mati pahi bagi ya pongki pada kesempatan orang yang mati pernah memberikan sedekah jariyah maka kak dintuh bakal akili ulama ahli hadis nafsiran sedekatin jariyatin kak dintuh waqaf tanah waqafaki kuburan, tanah waqafaki masjid, tanah waqafaki madrasah. Tapi sebagian ulama selain tak kudu waqaf, berkaitan kalau ben waqaf pada nyumbang obeng ke masjid. Neka bakal akili kenjernah sampai ke lum kubur. Beni cuma lum kubur sampai akhirat budian pakun ekibah. Toman nyumbang ke pembangunan musola, nyumbang semin situng, nyumbang Ka'bah 2, nyumbang lakoh.
maka gak dinto akili kencerna kelum kopur. Bahkan beni cuma ilmu kopur cepon ulama, iya akhirat bekal teti kendaraan na orang saasodoko. Toman nyumpeng kamu sholat. Maka ketika nung suratul mustaqim, saya kurban numpak sampai numpak embi, saya nyumpeng kamu sholat numpak musola. Nang ibun di mana? Tergantung sompengan. Baik apa ada aja dengan tak pada. Mun nyumpeng 1 juta, nang ipa imaman lo. 1 juta. Mun 500, pangtapangan di tengah. Mun 1.000, nyandari bang labeng. Mun 2.000, asal apel kabang pang yada. Mun nyumpeng ning 2.000 ruang, dekon dek babar. Musola namang kat kekero dengan gue babar. Bisa ning 2.000. Tapi punten nabri nika manabi cepon Nabi Sulaiman al-mu'ta biqadril mu'ti. Abri nika tak yokor dari pesena, yokor dari orang. Nggih. Sampian andi obeng Pak Ibu nyumpeng 2.000. Kak dintor aja. Karena separuh harta saya keluar. Jangan dia saya Pak Ibu kabinnya bagi 2.000. Kan separuh tunya saya begini. Sementara beda orang soki nyumpeng 1 juta. Pesena 10 juta. Kamu banyak, mun pesena banyak 1 juta, keng mun kencerna banyak 2.000. Makanya mana beri banyak banyak 2.000 boy guys. Ngagila. Waktu Pak kering apa dina dia baca itu. Maksud tak beri ni kata kudu banyak, sepenting tak didi. Ya mun 2.000 kapi saya oleh semen sasak bila kan. Ah ngocak, ni kata macam lebih ada nanti kel makai sekonik sepenting ikhlas. Mun cangku lebih ni sana kati nama kita ikhlas sepenting banyak. Bukan nengki, benar-benar acara ni. Nikah sombengan tak sombengan alumni ni. Sombengan tinggi. Mek bisa teti acara raja, senyum, bangnya banyak. Beri pengumuman, bekal beda acara temu alumni dan juga haul para masyayikh. Ya tore sampian sekesokan hadir sepaling utama sampian sompengenah tore seandi nyumpeng, selo andi ya nyumpeng bakun. Mun kapan tak andi tak nyumpeng tak andi kabeh. Titi seandi abri selo andi autang bah beri. Insyaallah pada abri kabeh ni kan. Iki napa iki? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Ketika ada orang wafat, ada orang mati, ternyata nak potong ala ko ibadah. Kak dinto cepon ulama ampun tanda awal bahwa orang sepo saya tegak dinto ampun selamat. Saya nomor 2 benih karo ibadah nak potong nak. Tapi adu aki dak orang sampun saya. Nikah sore hadis nikah jelas hadis. Mun pah bada orang saya. Pah bi nak potong nak edu aki enyo onaki sapora. Bapak wafat bi anang pak ibu ganggu pun mara bajang astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Maka tu sana bapak si ampun saya temun bi nak foto enyo lagi sapora ketika itu gemet sapora bi Allah. Embungmu saya tujukan enyo lagi sapora. Astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Isapora cukan embuung bapak isapora embu isapo macadi ing telok mati nyamane sebut isapora kia. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Aduh kok anang sabar ya kan. Ini beda ide iya. Baca kanjeng Nabi semakon. Ketika Bani Salamah mereka ni dak kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Mun reng tua ampun seta, beda kelakuan bagus si bisa kelaku bitan kula kareng tua seta sebagai bentuk ngabek te kula. Qala na'am, beda. Kenapa ya Rasul? As-salatu alaihima. Nomor 2, wal istighfaru lahuma. As-salatu adu akhir yang sepo. Wal istighfaru anyo ona kisah para orang sepo. Ika hadis etoles nang kitab Riyadhus Shalihin, nang kitab Dalilul Falihin sarana pa ijelasaki.
setelah menggunakan kalimat as-salatu, kok Nabi mencantumkan al-istighfaru? Padahal as-salatu ini ke umum, istighfar khusus. Setelah umum kok ada kalimat khusus? Jawab ihtimaman. Saking dari pentingnya anyo ona kisah porah orang tua ampun se. Yo ona kisah porah, astagfirullahaladzim. Sapora, muntah sapora. Kanjeng Nabi tak kira ngajar gini kan. Teti ajunan andi sepode Pak Umur. Pak ini ona kisah porah. Gemet tuh sering tua gas. Sapora bi Allah. Amin kok teh. Allah. Tepak kering capa pedina dia baca dia. Ini waktu aki cengeng. Kaki aja boleh bu. Kalau aki itu sekali menemuring genteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih kayaknya orang kisah orang. Kirim kencaran. Pada depan. Ajunan maus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Tak apal kalau Yasin tok siapa? Bengki dapat apa? Karena man qara'a harfan min kitabillah, huruf, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Quran ni keben ibitong per ayat ibitong per huruf. Yasin oleh 20 kenjaran. Mun dibeli 10 kali oleh 200. Kita bagi terus aki salbut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil can malaikat campur pura colon ngarai ko. Yasin jadi bali. Baca semana akhir makin banyak orang ni kayak makan HP na tukang ngaji orang tak tahu. Nggih. Karena saya ngelebaran, ya orang nggak saat takbiran, orang nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatang kena geton, siapa mecek nyaman aja, etekku. HP na tebang lagi kamik. Orang main mercon jadi masjid. Cagil dah kelompok kakir ya. Hahaha kok. Hah? Bektonan apa? Memang ngujeng, kau minta ngujeng Irwan kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto, orang sepo kak dinto. Enyo ona kisah pora pas ekeremi kenceran. Kenceran apa saya kirim maki? Hataman Quran kirim maki, atahlil kirim maki. Cuman menurut Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i ngirimi kenceran kak dinto disepakati depa mun itutup kala bendoa. Mun tak itutup bendoa. Bada ulama sajabu tak depa salah satunya Al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Atahlil, mereka tahlil pak tak doa romo-romo le. Ni kata ada beda sajabu kita depa. Mana bitro depa? Tahakkuk jelas depa. Tutup kala bendoa. Mangkana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tahlil ekere maki. Terus marena Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mangkana sampian malam Jumat maca Yasin compo, malam Selasa maca Yasin langker, mari maca Quran sampian cepah tutup nyimpang, tutup bendoa gelu. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na min surat Yasin hadiyatan wa wasilatan ila hadrati abi Pak Sunari wa ila ruhi ummi Bu Sunidah wa usulihi ma bada dah. Minta Pak kasih bada.
wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima. Tak uning cak Arab. Pala tak tahu cak maksah tak kok marina Allahumma cengeng. Cak maturah. Abdi nanyo onda junan tuan sateja pamausan saya baca dari surah Yasin ben tahdil pada baaki dak ka orang sepo dua beten kaula dak ring sepo laki ring sepo bini macadi sampun sete ben tretan ben keluarga sampun sete ben sateja keluarga beten kaula sampun bade dalam barzah kencerna pada baaki pada tak tahu apa satat bade Pontianak bagi kene cak apa pada mungkin tak tahu tak napa dari mun teh modal langker kocan apa miring deh. Malah itu mobil malaikat tak tahu apa sekali. Paham tak? Ya Allah. Saya baca Ki Burjo, ini bagi apa gitu. Apa, bu, ikut ganggu tuan. Macam di, pak, oh iya, matua beri jadi. Ajan malaikat jantan pokok colok ngarang. Mik lanang tenang, maka tak apa saja bah dia iya benar akan dekam jadi ngene. Pagi tambah pada pak sengak deh. Cengkut tuai ko ngarabi malaikat. Pada tak apa saja apa saking pasopan karena siapa mau nyepetek gini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti. Suruh mulai kadang. Mulai kadang. Melo berkat. Cukup tu nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Kurang 10 menit. Ya betul ke 10 menit tu repah mulai baru. Hah? Tambahi. Yang ku tak 3 jam setengah ke Bengkalan ku dah. Benar 3 jam setengah deh. Ki sampean 10 menit ke Bengkona deh, Pak. Kula 3 jam setengah. Aja ki tongon-tongan. Mun pas anang ngeding tak melo kambung kok. Ya dina udah. Tak saya gudungan koning gudung celeng waduh iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika abang tua setok, bedina boleh, malih paham. Ketika ada orang sepo setok, pah potrana ala ko ibadah terlepas dari abahas hol, terlepas dari abahas ngirim genceran, anak seibadah kak dinto ampun tanda awal ring sepo bakal selamat. Apa napa? Itu waki bi ulama salahul aba bi salahil abana. Ring tua kak dinto saya bagus selamat kalaban saya nak foto si pada dalam dunia. Mun lah anak angkat dinto ala ko ibadah kak dinto ampun tanda saya. Apa napa sebab? Karena satu aja kelakuan anak kak dinto kira maki dek orang tua meskipun tak ekososaki, napa boleh ekososaki cuma soal nih saya bahas kak dinto anak kering tua ekososaki depak senakin khusus pun kata tangke saya nomor 2 senakin khusus pun tak jatah sakoburna mun jatah sakoburna makai kata tangke tak khusus depak mun jatah sakoburna nyelas saya maksudnya lum makai lebeni saya rekeng mun baca tas sakoburna abu depak. Buktinya kanjeng Nabi kak dinto ngajar assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum la'ikun saya dalam nyampit dadi mun iya dipagi langsung depak yang cuman nyelas ini kepada tata krama kepada adab nyelas saya kak dinto ziarah kubur entar kareng mate saya langkong saya cepon ulama cara nah nengeneng edi berena kuburan paloros saya ranah mayit saya bade edem aduk temor dadi bade bereng kuburan saya nyelas nang dibere aduk temor. Karena sebiasa nyelas ini kan yang temurah kuburan debara tinggi. Mayit nih kayak di dalam kubur Allah dia jadi debara. Mun sampai nang ibun temur debara kan apa jeung sobu berjemaah ada. Apa debara kabeh. Ya tak glero berarti sampai ada kiblat. Kayak cara sesae beda bereng kuburan deb temur pada bi ngater mayit.
ngater mayit ke kuburan gak dinto mun cara sepaling utama cepun kitab fikih orang ngamangkat ke ada mayit norok bunte budi sebiasa enten mayit mangkat ke ada orang norok bunte ini kenyaman mayit ngater seodi Oke, masalah afdoliyah, masalah keutamaan senika. Le telepon dek kira apa le? Allah. Pon, jadi masalah keutamaan. Cuman cek makin jarang ke kuburan. Tak berdebit zaman kono. Namun zaman kono kalau kocak malam Jumat ke kuburan. Thank you kan? Zaman kono lambat ke malam Selasa ni kan nyelaseki. Iki ba anak, iki betretan ngajarikan penakan sini kayaknya. Makin apa boleh malam Jumat malam Selasa. Kalau kuna telasan, kecamplong. Lo ke kuburan, nyelesaikan nyeroro kidul. Ntar ke Solopeng, ntar ke Lombang. Nyebelorong saya selesai. Kan nyelesai ke Putri Duyung mendes. Ke kuburan, pak teman. Allah kapan ntar ke kuburan setengah jam maling leng. Kedojo ke lauk ke bodoh. Apa kak? Kuburan nambu elang dong. Nang cek belum tahu tak yentar. Lambau kubur nambung rak berak ketibi deh. Terus belum tahu tak yentar banyak kuburan kubur campur. Sambian bukmun andi kubur naring tua. Tak etarin tarin. Terus tak elang kempang caranya. Terus tahu caranya. Cek Paulo deje Paulo berak deh. Maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira elang. Kayak mana Paulo deje maka dok patok kan berekai. Sampun rok kemina tak mun ngaji gedang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak saya tanda gak dintoreng sepo selamat. Mun pas sampai bi anak kirimi genjaron. Mun pas sampai enyok lagi sapora. Jelas gak dintompon. Sapora. Jelas sesete salah. Selamat. Maka kanjeng Nabi ki adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayu lahum bidu'ail ahya. Makilah anung gunung tu sana. Keng mun bi seodi enyo lagi sapora. Abu gemet ada sekali. Sareng Allah sapora situ jatuh sana. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Salaring sepo sese tegak dinto sapora tu sah. Nak foto se adu angki yang kep ngabekte ka orang sepo. Makana hadis segala hal baqiya min birri abawayya. Pak bada ngapek tena anak karing tua ampun sete beda tetapi mun reng sepo sete pak iya khole pada ben makin salah sesete jelas selamat anak yang kep ngapek teh beda hadis lebih jelas boleh nang kitab Ihya Ulumuddin itu buaki sering Ibnu Sirin innar rajula la yamutu walida wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubu Allah lahu minal barin beda situng orang laki andi reng tua karing tua na selaki ni kah masake orang ngajar tak atoro oca erosoro tak gelem bokong derekah ring tuan apa setu si anak kita sempat minta sapa orang ring tuan ampun setu dak rem macarana fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima keng ring tuan ni kabi anak kapan setu bah itu aki tahlili iya oleh enyo lagi sapa orang padahal ki orang lambek derekah minta sapa orang tak sempat pernah kadung setu keng itu aki iya oleh katina apa cepon kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin anak sedekah Nabi Allah tak tulis anak sedekah coret pas tulis anak sing ngabekti karing tua kurang ajar karing tua langka karing tua masake karing tua ki oding ring tua sedekah pah itu aki maka tak tulis anak sedekah tulis anak sing ngabekti cang siapa kana cang tat holil iya kok cang malam cang Ihya Ulumuddin kok maka karing tua aja kurang ajar korban mati tua aki tak tulis anak sedekah tulis anak ngabekti oh ya munda iya kena mayu pong embu ki bodet yang penting aki kedua kapan mati tua aki benih sini ke maksudnya benih seterlanjur kurang ngajar seterlanjur langka seterlanjur teman masake ke ring tua ampun setu bek tak ada cara nebus beda kalau bencara apa kalau bencara adu aki jak buambu maka anak selangka kurang ngajar ke guru karing tua gak dintok bekal esapora tak usah karing tua pada makin laga guru teman klero ke kiai dimin kiai ampun sete keng norok ngehole makin esapora bi Allah benih cuma ke guru makin karing Islam pada teman masake menyala ke situng orang makin orang ampun sete dak remah cara nebus tua aki mangkana kaula ben ajunan iya jadi doa astaghfirullahalazim li wali walidayya
wali ashabi huquqi wajibati alayya. Nah apa wali ashabi huquqi wajibati alayya? Orang-orang setoman andi hak kaden kaula, orang-orang setoman pasalai bidan gula. Maka mun enyo ona kisah pora, orang gak dintobi Allah tu sana sapora kaula ajunan. Ketika tak sempat minta sapora secara langsung, kalau ben enyo ona kisah pora bi Allah pada sapora. Amin. Allahumma antar pada sapora kapi. Amin. Allahumma. Pramila gak dinto. Mangken Kiai Asnawi ben sataja almarhumin almarhumat kak dinto ampun selamat dalam berzana Allah Subhanahu wa taala. Isabak qaraudatun min riyadil jinan. Amin. Maka semoga kaula ben ajunan bingkengan ketika saya otaba kaula ben ajunan i akhirat ibak tabi ki Asnawi dak ke surga. Amin. Allahumma. Maka da saya akad teng ka guru. Mungkin abadaki acara haul kak dinto belum tentu ki Asnawi foto ka tuan kaula ajunan. Keng kaula ajunan sebagai santri ben alumni kak dinto jelas foto dak ka guru. Mun ibak tabi guru tak burung seteja hadir kak dinto bakal selamat masuk surga Allah. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Segak dintoh sibi saya pada pak korang lebih nah nyon sapora. Nah, yang uncang boleh. Ala biasa, hula menducam nak kinuncang dukale kak iki. Aku le semalam telo kali kak. Tori laut yaki. Cok le benar ida iya. Ki furu bat demori pugula. Gak dimah to bote. Kedua kali nah ngalle kan to. Telo kali nah. Ya Roma dek. Mencar pada itu orang selamat. Amin. Menabi pada hal-hal tak percuka. Sepora takut bergelak pada bahasa yang kasar. Sepora kaki. Oh, apa? Kita ajak ngocak langki ke ada. Mentar pada selamat buki. Patang seporaan buki. Mentar tebang dia boleh. Dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan king ridho pun Allah. Makin kadin tu ampun pukul 11, sedeng deki kol 11 depak kacompong bang sebang ampun. Moning kol 12, Bu. Kol 12 ni kabak tanah cerum lancang numpak ke cerum panda ya. Kol 12 ku cema sampean mun kol 12. Ku tak cerum lancang persis di atas cerum panda. Dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.